दर्शक बंधु देखा एक नंबर खबर गणतंत्र दिवस में 1132 विशिष्ट व्यक्ति को मिल सम्मान 277 साहसिकता पदक ओडिशा 15। आज गृह मंत्रालय विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्टता और साहसिकता पुरस्कार घोषणा कर गणतंत्र दिवस में 1132 विशिष्ट व्यक्ति को मिल सम्मान उल्लेखनीय सेवा और साहसिकता प्रदर्शन लगी मिल सम्मान पुलिस अग्निशम होमगार्ड सिविल डिफेन्स आदि क्षेत्र में उत्कृष्टता और साहसिकता प्रदर्शन कर व्यक्ति को यही सम्मान मिल। 2 नंबर खबर है स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कौन भी हॉस्पिटल रे करि पारिबिनी कैशलेस चिकित्सा। स्वास्थ्य बीमा धारक मानक सुविधा को नजर रखी जीआईसी बा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एवं जुगान्तकारी पदक्षेप आनी। वर्तमान पॉलिसी धारक मानक देशव्यापी कौन हॉस्पिटल रे मध्य कैशलेस चिकित्सा कराई पारिबे। एथिपाई उक्त हॉस्पिटल को कंपनी अंतर्गत तालिका रहिबा बाध्यतामूलक नुहे। दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती खबर बीजेपी रे मिसिले पूर्वतन मुख्यमंत्री बदले जीव की सरकार। भारतीय जनता पार्टी रे मिसिले पूर्वतन मुख्यमंत्री कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइचंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा पावर ब्रांड लीडर जगदीश शेट्टर बीजेपी राष्ट्रपति अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्णाटकर पूर्वतन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उपस्थिति रे पद्म धरिचंती जगदीश शेट्टर। सेहीपरि 4 नंबर खबर है नीतीशଙ୍କ सबु कार्यक्रम बातिल राजनीति रे हइचई। एबे बिहार राजनीतिक अस्थिरता देखा देइछि। इंडी आइलान्स आरंभ करिथिबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू यार एक अंश होई रहिबो कि नाही ताहा उपरे संदेह घनीभूत होइछि। यार कारण हेउछि आरजेडी एवं जेडीयू मध्य रे होइथिबा तिक्तता। नीतीश कुमार पूर्वतन मुख्यमंत्री कर्पूर ठाकुर को भारत रत्न देवा परे जो प्रकार विवृत्ति देइचंती ताहा जणा पडुछि जे भाजपा को नहीं तिक्तता रहिछि। दर्शक बंधु एबे देखिबा राजधानी रे बीजेपी बीजेडी बाहागर लोक देखाणिया कहिले भूपेंदर। राजनीति रे बाहागर ये कौनसी बरकन्या नुहंती जहाँकर विवाह होइछि बरं बीजेडी सह बीजेपी रो बाहागर होइछि हाथ आउ ए बाहागर कराइछि कांग्रेस। राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय रे एही बाहागर होइछि। हिंदू परंपरा अनुसार जेउ भली विवाह हुए ताहा करिछि कांग्रेस। पंडितों द्वारा मंत्रपाठ हेबा सहित बरजात्रा रे कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार और दलर अन्य नेता नाचिथिले। अतिथि मानक निमंत्रण कार्ड बांटी कांग्रेस कहिछि जे गत 25 वर्ष धरी उभय बीजेपी बीजेडी एकाठी अछंती एबे सेमानंकु विवाह करिवार समय आसीछि। दर्शक बंधु देखिबा 6 नंबर खबर एआई भविष्यवाणी 2024 रे विश्वर एई दुई देश मध्य युद्धरू हेब तृतीय विश्वयुद्ध मरिबे 2 कोटी अधिक। जदि तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ हुए तेबे आसंता 5 वर्ष मध्य विश्वर कौन होई पारे यार भयावहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रकाश करिछि। एआई एक आश्चर्यजनक हाइपोथेटिकल भविष्यवाणीर एक सेट प्रस्तुत कर चेतावनी देइछि। जदि चलित वर्ष युद्ध आरंभ हुए तेबे एहा द्वारा आणविक आक्रमण आर्कटिक रे लड़ाई एवं 2 कोटी अधिक लोकंक दुःखद मृत्यु आनीपारे। दर्शक बंधु आम चैनल प्रसारित होता खबर गुड़िक जदि भल लगे ताले गोटे लाइक सहित चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। देखिबा 7 नंबर खबर केंद्र सरकार यही योजना अधीन रे प्रतिदिन मिलिबो 500 टंका। जानतु किए किए करि पारिबे आवेदन। तेबे एही योजनार संपूर्ण नाम हेउछि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। एही योजना अधीन रे कारीगर एवं हस्तशिल्प श्रमिक मानकु परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जगाइबा पई काम कराउछि। एही योजना अनुसार लोकंकु 1 लाख टंका पर्यंत सुधमुक्त ऋण दिया जाउछि। एहा परे द्वितीय पर्याय रे 5% सुध हार सहित 2 लाख टंका ऋण दिया। दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती खबर नवजात शिशु को कंटा बुदारे फिंगी चलीगला निष्ठुर मां पुणी अलड़ा है नवजात शिशु। अकावस्था पुराई नवजात शिशु को कंटा बुदारे फिंगी चलीगला निष्ठुर मां। खोद राजधानी रे घटी एभली घटना। किछि दिन तले एभली एक मामला सामना को आसीथिला। आज पुणी भुवनेश्वर NH 16 कड़ू एक नवजात शिशु को उद्धार करा जायछि। जन्म पर शिशुटी को फिंगा जायछिबा नै पारपार्श्विक स्थिति जना पड़िछि। दर्शक बंधु एबे देखिबा 9 नंबर खबर फेब्रुआरी 3 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। IIM संबलपुर रे स्थायी कैंप्स करिवे उद्घाटन। ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फेब्रुआरी रे प्रथम सप्ताह रे ओडिशा गस्त रे आसीबे प्रधानमंत्री मोदी। एही गस्त अवसर रे से IIM संबलपुर रो स्थायी कैंप्स उद्घाटन करिवे बोली जणा पड़िछि। एहा सह प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को मध्य संबोधित करि पारिबे बोली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल सूचना दैचंती। ठीक अछि सेहीपरि देखिबा आउ रास्ता रे होबनी दुर्घटना 2025 सुधा सरीब सरकारक नुआ पदक्षेप। देश में नुआ नुआ एक्सप्रेस वे एवं हाईवे निर्माण कर सड़क भित्तिभूमि को सुदृढ़ कर केंद्र सरकार। यह व्यतीत वर्तमान हाईवे गुड़िकर मरामती कार्य करने उपरे मध्य सरकार संपूर्ण फोकस रही। तेबे देश में बढ़ुवा सड़क दुर्घटना को रखापी प्रयास जारी रखिथिबा बेले केंद्र सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नेउछन्ति। ठीक अछि दर्शक बंधु देखिबा परवर्ती खबर। जातीय मतदाता दिवस कहीं जानुआरी 25 रे पालन हुए।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା। ସେଥିପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜନତା ସଚେତନ ହୋଇ ଉଚିତ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଶାସକଙ୍କ ହାତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସୁଶାସକଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ବା ମତଦାତା ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ କାମରେ ଆସିବନି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏକ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବା ସହ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଥର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପରାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମେଲ୍ ସହ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଠକେଇ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଇମେଲ୍ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଖବର, ଖୁସିରେ ଝୁମିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ଆସିବ ଡିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ବିଶେଷ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଡିଏ 50%ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଭତ୍ତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 2 ମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଖବର, ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ନୀତିଶ, ତେଜସ୍ୱୀ। ନୀତିଶ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଚାଲିଛି। ଉଭୟ ଜେଡିୟୁ ଓ ଆରଜେଡି ନିଜ ନିଜ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିହାର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚା 55 ଟଙ୍କା। ଲୋକେ କହିଲେ ରାମ ନାମରେ ଲୁଟ୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଲ୍ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚା 55 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟୋଷ୍ଟ 65 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଲୁଟ୍। ଏହା ଉପରେ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ଖବର, ଫେବୃଆରୀରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ IIM ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହି ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଯିବା ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ଖବର, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାହୁଲ ଗିରଫ ହେବେ, ହିମନ୍ତ। ଆସାମରେ ହିଂସା ଉସ୍କାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁଧବାର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ନିଜରିରା ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ FIR କରିଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ଖବର, ବଦଳିଲା ହିମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର, କହିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ରାହୁଲ ଦରକାର। ବଦଳିଲା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱର। ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କଳେବର। ଆଉ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ବଢ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କଳେବର। ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଆଉ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଲିଛି 55ଟି ବସ୍, ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ 26 ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ 17ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ନମ୍ବର ଖବର, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 2 ଟେଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଖେଳିବନି କୋହଲି, ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିଲେ। ଏପରିକି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କୋହଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ନିୟମିତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳି ଆସୁଥିବା କୋହଲି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଟିମ୍ରୁ ବାହାର ରହିଲେ। ସେପଟେ କୋହଲିଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦିଓ ଜଣା ନାହିଁ କି କେଉଁ କାରଣରୁ କୋହଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ଗୋଟି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର।